এভাবেই সাইকেলে নিজ দেশ আর বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে ছুটে চলছে এক যুবক। হঠাৎ দেখে তাই আগ্রহ তৈরি হলে পরে জানা যায় সে একজন নেপালি। সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে বিশ্ব ভ্রমণে, তারই অংশ হিসেবে এখন আছে বাংলাদেশে। কথা বলতেই হেসে হেসে দিলেন নিজের পরিচয় করিয়ে দিলেন দুই পতাকা কোনটি কোন দেশে। বাংলাবান্ধা ইমিগ্রেশন হয়ে পঞ্চগড় দিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে সে। তার নাম তরুণ রোসাল লামিচান, বয়স 21 বছর। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করে নেপালি যুবক বলেন, অনেকেই তাকে দেখে আগ্রহ নিয়ে কথা বলছেন, কেউ ছবি তুলছেন, কেউ আবার চা বিস্কিট খাওয়ার আমন্ত্রণও জানাচ্ছেন। नमस्ते एंड सलाम वालेकुम। और मेरा नाम है दानियल और मैं नेपाल से हूँ और अभी नेपाल से वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ साइकिल पे। और अभी तक मैंने नेपाल, भारत, बांग्लादेश यात्रा किया। अभी का नेक्स्ट है मेरा म्यांमार, लाओस और सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया करके बहुत वर्ल्ड टूर करने वाला हूँ साइकिल पे। और अभी मैं बांग्लादेश का पंच बाज़ार में आ गया हूँ और अभी जा रहा हूँ ढाका। और बांग्लादेश में टोटल 20 दिन तक रहूँगा और उसके बाद म्यांमार जाऊँगा। यही है। और सभी लोग को नेपाल से बहुत प्यार है, आप सभी लोग को, बांग्लादेश से जितने लोग हो, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल। सभी लोग को एक बार प्लीज़ विजिट द नेपाल और सब लोग नेपाल विजिट कर लेना बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। সাইকেলে চড়ে বিশ্ব ভ্রমণের এই কাজ নিতান্ত শখের বশেই। মাত্র 8 দিনে সাইকেল চালিয়ে নেপাল থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশে এসেছেন তিনি। এরপর ঢাকা থেকে সড়ক পথে আবার ভারতের কলকাতা হয়ে ছুটবেন পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। ইচ্ছে নাকি আছে সাইকেল চালিয়ে পথ ধরবেন ইউরোপের দিকে। হৃদয় ইসলাম রোমান, মোহনা ডিজিটাল।